اب کوئی مجرم قانون کی نظر سے نہیں بچ پائے گا۔ کراچی میں 2300 سے زائد سمارٹ کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر سندھ کا کراچی کو جدید عزم۔ وزیر نے کراچی سیف سٹی فیز 2 کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، کہاں 870 جنرل سرویلنس، 1300 ANPR اور فیس ریکگنیشن کیمرے نصب ہوں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا جان لیتے ہیں، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز بتائیے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت۔ یہ سیف سٹی پروجیکٹ دوسری فیز ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے تحت نئے کیمرے شہر کے مختلف اضلاع میں لگیں گے۔ اور اس اجلاس میں وزیر داخلہ نجار، چیف سیکرٹری IG سندھ اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ اجلاس میں جو بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ فیز 2 کے تحت شہر میں مجموعی طور پر 2300 سے زائد سمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے، جن میں 870 عمومی نگرانی کے کیمرے ہوں گے، 1300 جو ہے وہ آٹومیٹک نمبر پلیٹس ریکگنائزیشن اور چہرے کی شناخت سے لیس ہوں گے، 80 جو ہے وہ ٹریفک نفاذ کے لیے ہوں گے، 56 موبائل سرویلنس یونٹ، 8 ٹریفک سگنل مانیٹرنگ کیمرے کراچی کے مختلف اضلاع میں نصب کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتائی گئی، ان میں ضلع جنوب میں 322 کیمرے، ضلع شرقی میں 220، سنگی میں 27، کیماڑی میں 17 میں کیمرہ نصب کیا جائے گا۔ اس منصوبے پہ 9.9 ارب روپے جو ہے وہ مجموعی لاگت ہوگی اور اس رقم کی بھی اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کی تکمیل جو ہے آئندہ 12 ماہ کے دوران متفق ہے، جبکہ منصوبے کا باقاعدہ آغاز جو ہے مئی 2026 یعنی آنے والے مہینے سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ یہ صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی میں ایک اہم سرمایہ کاری ہے، اور جو ہے منصوبہ بر وقت مکمل ہونا چاہیے تاکہ تاخیر سے لاگت میں اضافے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی اتھارٹی کو تکنیکی عملے کی شفاف اور میرٹ پر بھرتی کی بھی منظوری دی ہے، اور اجلاس میں حیدرآباد سیکٹر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد میں بھی سیف سٹی منصوبے شروع کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا، اور کراچی کے علاوہ دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 780 کیمرے نصب کرنے کے منصوبے پر 3 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی، یہ اجلاس کو بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عاجز، بہت شکریہ، مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیاری میں خود کفالت کی جانب بڑا قدم، رکشہ روزگار اسکیم نوجوانوں کے لیے امید کی نئی کرن۔ لیاری میں رکشہ اسکیم کے تحت مستحق افراد میں گاڑیاں تقسیم، بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر روزگار اسکیم کا آغاز۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے رکشہ اسکیم کے تحت چابیاں حوالے کی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں، عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عاجز بتائیے اس حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، یہ لیاری میں جو ہے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے جو ہے رکشے تقسیم کیے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایات پر یہ کل ہوئی تھی، جس میں ایک تقریب تھی لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کی۔ اس کے بعد ناصر حسین شاہ نے لیاری کے نوجوانوں میں ایسے رکشے تقسیم کیے جن کی چابیاں اور ڈاکومنٹس ان کے حوالے کیے گئے، اور یہ تمام رکشے جو ہیں سندھ حکومت کے اخراجات پہ ان کو دیے گئے تاکہ روزگار کو فراہم کیا جائے۔ اور ناصر حسین شاہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکریٹری جنید جیدی بھی موجود تھے اس موقع پر، اور ناصر حسین شاہ نے جو ہے یہ کاغذات بے روزگار نوجوانوں میں تقسیم کیے۔ ٹھیک ہے، عاجز جمالی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ نارتھ ناظم آباد اسکول میں 342 طالبات امتحان میں شریک۔ اسکول کا فرنیچر 800 طلبہ کے لیے، جبکہ بورڈ نے 100 سیٹیں فراہم کی۔ امتحانی مراکز میں سہولیات کی صورتحال زیر بحث ہے۔ 3,85,529 سے زائد طلبہ امتحان میں شریک ہوئے۔ شہر بھر میں 520 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ صبح کمپیوٹر اسٹڈیز اور دوپہر میں جنرل سائنس کا پرچہ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جبکہ فوٹو اسٹیٹ مشینیں بند رکھنے کا حکم جاری کیا گیا۔ امتحانی پرچوں پر واٹر مارک لیک ہونے پر سینٹر کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ بات کر لیتے ہیں، رابیل صدید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
رابیل بتائیے گا کیسے انتظامات دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیے میٹرک امتحانات کا جو ہے وہ آج پہلا پرچہ لیا جا رہا تھا، جو کہ اب کچھ ہی منٹس کے اندر اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور اس وقت بھی میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں موجود ہوں، جہاں پر پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تھوڑی سی تفصیلات لے لیتے ہیں. میڈم مجھے بتائیے گا کہ آج پہلا پرچہ جو ہے منعقد کیا گیا تھا اس اسکول میں، کیا انتظامات جو ہے وہ بورڈ کی جانب سے یہاں اس اسکول میں کیے گئے تھے؟ آج یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر تھا اور 432 بچہ رجسٹرڈ تھا، 432 ہی پریزنٹ تھا. چونکہ یہ آپشنل پیپر تھا تو اس وجہ سے یہاں اسٹوڈنٹ کی تعداد کم تھی، لیکن یہ کہ ہم نے یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا ارینجمنٹ کرا تھا بچوں کے لیے، بہترین کمروں میں اسپیشیس پلیسز پہ بچوں کو بٹھایا تھا. اور یہاں پہ اچھا میڈم یہ بھی بتا دی گئی کہ اب جو ہے تھوڑا سا گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور لائٹ کی کیا صورتحال ہے؟ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو جنریٹر کی سہولت موجود ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، ہمارے پاس جنریٹر کی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے کے الیکٹرک والوں کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ پہ لائٹ نہ ختم کریں. تو میں بے حد شکر گزار ہوں بورڈ والوں کی طرف سے کہ انہوں نے ان ٹائم پیپر ہمیں پرووائڈ کیا اور بچوں کا جو پیپر تھا وہ ان ٹائم شروع ہوا. جی بالکل، کے الیکٹرک کو بھی جو ہے وہ خط ارسال کیا گیا تھا کہ بیٹری کے پیپرز کے دوران جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. اور اس وقت ہمارے ساتھ کچھ طلبہ بھی موجود ہے جو کہ پیپر دیکھ کر اس وقت فارغ ہو گئی ہیں، اور ان سے بات کر لیتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ نیا گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پیپر کتنا آپ لوگوں کو لگا، کیسا لگا، اور پیپر جو مکمل ہوا تو اس کے بعد کیا خواہشات ہیں؟ مطلب لگ رہا ہے کہ بہت اچھا تھا، کیسا لگا؟ بہت اچھا پیپر گیا ہے. جو چیزیں جو چینج ہوئی ہیں پچھلے سال سے، جو اب جو چینج ہوئی ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ہوئی ہے، اور بہت ایزی بھی پیپر بنایا تھا اس بار سندھ بورڈ نے. اور جو پیپر جو جیسا آتا ہے ویسا ہی آیا ہے، لیکن اتنا ہارڈ بھی نہیں آیا تھا جس طریقے سے آتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ اس بار نیا جو لاگو کیا گیا تھا کہ بال پین سے جو ہے آپ لوگوں نے پیپر اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ طلباء کی طرف سے ظاہر سی بات ہے دوستیں وغیرہ نے سب پیپر دیے تھے، تو اس پہ کتنا جو ہے وہ آپ لوگوں نے عمل درآمد کیا؟ جو ٹیچرس سے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ بال پین یوز کرنا ہے، سب کچھ یوز کرنا ہے، تو ہم اسی طریقے سے ہم نے اپنا نا بال پینز اور یہ سارے معاملات یوز کر رہے تھے. بالکل، ایک اور بھی طلبہ موجود ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کا کیسا پیپر ہوا اور آئندہ آنے والے دنوں پیپرز کے لیے کیسی تیاری ہیں؟ میری ساری پیپر کی اچھی تیاری ہے، اور آج کا پیپر تو بہت اچھا ہوا ہے، بہت زیادہ. جتنا میں نے سوچا تھا کہ بہت ہارڈ آئے گا یا ایسا آئے گا ویسا آئے گا، لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک تو اسکول بہت اچھا تھا، تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ سختی نہ ہو یہ نہ ہو، لیکن بہت اچھا تھا. ٹیچرز بہت اچھی تھیں، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہمیں، اور پیپر بہت اچھا ہوا ہمارا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ یہاں پہ اسکول پرنسپل بھی موجود ہے اور طلبہ بھی موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا آج کا جو پیپر تھا وہ کافی زیادہ اچھا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نیا گریڈنگ سسٹم جو نافذ کیا گیا تھا اس کے تحت ہی پیپر بھی آیا تھا، اور اس کے تحت ہی جو ہے وہ بچوں نے اٹیمپٹ بھی کیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ بال پین کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور تمام تر سہولیات جو ہے وہ اسکول میں پرووائڈ کی گئی تھی بچوں کو. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے جو پیپرس ہیں ان کے لیے بھی اس کی تیاریاں بہت اچھی ہے. اور آپ کو بتاتی چلوں جو 3,85,000 کے قریب جو ہے وہ امیدوار امتحانی مرکز میں امیدوار جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں اس میٹرک کے امتحانات میں. سب کے اسکول میں جو گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں جو میں موجود ہوں یہاں پر 342 بچوں نے پہلا پیپر جو ہے وہ ادا کیا ہے. جی اچھا رابل، جس طرح سے آپ فیلڈ میں موجود ہیں تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں وہ ایکٹیولی کام کرتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ بورڈ آفس میں بھی موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں مانیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں کچھ خبریں موصول ہوئی تھی کہ وہاں پر جو ہے بچوں کو نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا، یا پھر کچھ ایسی سہولیات تھی جہاں پر لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو رہا تھا. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی بورڈ انتظامیہ نے مختلف اسکولس کا وزٹ بھی کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ مزید جو ہے وہ اس پیپر کی صورتحال میں بہتری آئے گی. جی ٹھیک ہے، صورتحال میں بہتری آئی ہے. رابل آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. امتحانی مراکز میں گنجائش سے زیادہ رش دیکھا گیا ہے اور انتظامات بھی ناکافی دیکھے گئے ہیں. میٹرک امتحانات میں روایتی بدنظمی انتظامی دعوے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے سید زبیر راشد نے ہمیں جوائن کیا ہے. زبیر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں میٹرک امتحانات میں روایتی بد نظمی بیشتر امتحانی مراکز پر گنجائش سے زیادہ بچے جو ہے وہ بھیج دیے گئے ہیں. اورنگی ٹاؤن اور رام ثانی کنٹرول لائن کے اسکول ہیں جہاں پر گنجائش سے زیادہ بچے بھیجنے کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں، جبکہ گلشن اقبال میں گلوبل گولز میں بھی جو ہے بچوں کو گنجائش سے زیادہ جو ہے بچے اس میں داخل ہوئے اور بچوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا امتحانی مرکز میں، جبکہ بورڈ انتظامیہ امتحانی مراکز سے متعلق خاموش تماشائی جو ہے وہ بنی رہی.
बोर्ड की विजिलेंस टीम ने भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इम्तिहानी सेंटर का दौरा नहीं किया, जबकि तलबा को आधे घंटे कबल पर्चा देने की जो इजाजत है वो दी गई है। इससे मुतल्लिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ा है। ना कि सिर्फ ये दो स्कूल बल्कि कराची के बेशतर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ये मामला देखने को नजर आया। मेट्रिक बोर्ड कराची की जाने से इस साल अलावा साल जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को जो है वो इम्तिहानी सेंटर बनाया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें बनाया गया है तो उनमें भी कुछ मुश्किलात का भी सामना है। जो चंद गवर्नमेंट सेक्टर इम्तिहानी सेंटर बनाए गए हैं स्कूल्स हैं उनमें इस तरह की जो शिकायतें हैं वो मौसूल हो रही हैं। अच्छा ज़ुबैर, दूसरी जानिब बोर्ड की दरख्वास्त के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। हमने देखा कि सहूलियात का फुकदान है, तो ऐसे कितने इम्तिहानी मराकज़ हैं जहाँ पर सहूलियात का फुकदान देखा गया है? बिल्कुल, देखिए इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू दिखाई दिया कि इलेक्ट्रिक ने हमेशा की तरह कराची के बच्चों को आखिरी पर छोड़ा, लेकिन एंड वक्त पर इलेक्ट्रिक ने अपनी जो हटर्नी है वो दिखाई है। जबकि मेट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से लोड शेडिंग का औकात-ए-कार जो है इम्तिहानी वक्त के दरमियान ना करने की गुजारिश जो है वो की गई थी। इसको मुतल्लिक बोर्ड ऑफिसर लेटर भी लिखा था, लेकिन मेट्रिक बोर्ड के दौरान इम्तिहान लोड शेडिंग ना होने के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर रहे। मलीर में कायम गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में मुताबिक क्लासों में पंखे भी मौजूद नहीं थे, जबकि तलबा ने बगैर बिजली अपना इम्तिहान दिया। तस्लीमी से शरफ और तलबा का कोई भी पुरसानियान नहीं। मेट्रिक बोर्ड की जाने से कि इलेक्ट्रिक और इम्तिहानी औकात में लोड शेडिंग की दरखास्त दी गई थी, लेकिन वो दरखास्त लगता है कि 10वीं की पेपर में जा गई और कराची के बेशतर ऐसे सरकारी बिलखुसूस सरकारी इम्तिहानी सेंटर्स हैं जहाँ पर बिजली की आंख मचूली जारी रही, लोड शेडिंग जारी रही है। कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जो कि मलीर के ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पर सिरे से ना और क्लासरूम के अंदर पंखा था और ना ही क्लासरूम के अंदर ट्यूबलाइट जो थी वो मौजूद थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मुश्किलात का सामना रहा। सैयद ज़ुबैर राशिद और राबेल सदीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर क़ायद में मैट्रिक इम्तिहानात जारी हैं। मलीर गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में बिजली की लोड शेडिंग, क्लासेस में पंखे तक गायब, बच्चे गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। बोर्ड की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि आज मुस्तकबिल के मेहमानों का जो एक और सिलसिला है आगे बढ़ने का वो शुरू हो चुका है। यानी मैट्रिक के इम्तिहानात का जो वो आज से आगाज़ हो चुका है। कंप्यूटर स्टडीज़ का जो है वो इम्तिहान आज चल रहा है। इस वक्त मैं एक सऊदाबाद नंबर 1 के सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ जो बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स के जो वो बोर्ड्स पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ जो है वो सबसे बड़ा अगर कहा जाए मलीर सऊदाबाद का ये स्कूल है। तकरीबन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है वो 850 समझ लीजिए 850 स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के जो तलबा हैं वो यहाँ पर आके अपना पेपर कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि स्कूल ये काफ़ी बड़े रकबे पे बना हुआ है, लेकिन जो सहूलियात हैं उसकी जो है वो में काफ़ी हद तक थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि गर्मी जो हम देख रहे हैं कि बढ़ गई है, लेकिन क्लासेस में फैंस की कमी है। ये जो सिस्टम होता है ये बोर्ड का होता है कि बोर्ड सबसे पहले जहाँ पढ़ता है और बोर्ड के नुमाइंदों को चाहिए होता है कि अफसरान को वो जाएँ स्कूल का विजिट करें और वहाँ पर किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो उसको जो बेहतर किया जाए, क्योंकि अगर एक स्कूल यहाँ पर अगर 300 जो है वो तलबा हैं तो अगर यहाँ पे बोर्ड पड़ा है तो वो 800 स्टूडेंट्स का है, तो यकीनी तौर पर जो है वो सहूलियात करने की ज़रूरत है। सहूलियात का फुकदान यहाँ पर देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत जैसे कि महकमा मौसमियात की तरफ से बताई जा रही है कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बोर्ड वालों ने जो है वो सेंटर जो है वो अलॉट कर दिए, लेकिन जो सहूलियात हैं उस तरीके से नहीं दी गई हैं। हर दफ़ा हम देखते हैं कि शिकायत जो है वो छोटे बड़े स्कूलों में देखी जाती है, खासतौर पर छोटे इलाकों में जो है वो ज़्यादा तौर पर देखी जाती है, लेकिन मलीर चूँकि एक बड़ा इलाका है आबादी के हिसाब से, तो यहाँ पर सहूलियात जो है वो बोर्ड के नुमाइंदों को चाहिए कि पूरी करें, स्कूल वालों के साथ बैठें और तमाम चीज़ों का जो वो जायज़ा लिया जाए, ताकि जो तलबा हैं यहाँ पर वो इस कदर गर्मी में पेपर ना दें। यकीनी तौर पर जो है वो आज पहला पेपर है, उम्मीद ही की जा रही है कि आने वाले जो पेपर हैं उनमें जो है वो सहूलियात को मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन भी मौजूद नहीं है, तो ये इनके लिए जो वो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पर 3 घंटे पेपर दे रहे हैं। 9:30 बजे से शुरू होने वाला जो पेपर है वो 12:30 बजे ख़त्म होगा और पेपर ख़त्म होने में जो है वो चंद मिनट ही जी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ आज 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया जा रहा है। लियारी के गवर्नमेंट स्कूल में इम्तिहानी अमल जारी है, जहां तालिबात की तादाद निस्बतन कम देखने में आई। स्कूल के प्रिंसिपल मुल्ली राना के मुताबिक पहले रोज़ इम्तिहानात पुरअमन माहौल में हो रहे हैं और खुशाइंद बात यह है कि लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए।
जी बिल्कुल, आज से जो है 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। आज जो है 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। इस वक्त मैं लियारी के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ कि जहाँ पर तालिबात जो है अपना आज का एग्ज़ाम दे रही है। आज का जो पर्चा है वो कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर स्टडीज़ का। तालिबात का हम रुझान ज़्यादातर देखते हैं कि उनका बायोलॉजी में होता है, तो इस वजह से आज जो है स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, लेकिन बायोलॉजी के एग्ज़ाम में ज़्यादा होगी। यहाँ पे टीचर भी मौजूद हैं और जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करूंगी। मैम, आप बताएगा कि आज जो है कंप्यूटर स्टडीज़ का पहला एग्जाम है, तो आप किस तरीके से देख रही हैं कि क्या क्या सहूलियात सारी चीज़ें हैं, लोड शेडिंग का तो कोई इशू नहीं है? जी, आज तो पहला पेपर है। हम देखते हैं कि लोड शेडिंग का क्या शेड्यूल होगा, क्योंकि पिछले साल तो इलेक्ट्रिशियन और वहाँ पे केसी वालों की मेहरबानी थी कि उन्होंने जो है ना लोड शेडिंग इस दौरान नहीं की है। तो हम चाह रहे हैं कि अब इस साल भी ऐसा हो कि पेपर के दौरान तकरीबन ये लोड शेडिंग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे आराम से सुकून से जो है ना पंखे के नीचे बैठ के अपना पेपर हल करें तो ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर होंगे कि अपना पेपर सही तरह से कर सके। ठीक है, साथ में आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी बायोलॉजी में होती है। पता नहीं, आजकल जो है ना बच्चे जो बायोलॉजी में ज़्यादातर इंटरेस्ट हैं या कंप्यूटर में कम बच्चियाँ हैं। पिछले साल भी ऐसे ही थे, अभी 9th में देखते हैं। पिछले साल तो इससे ज़्यादा थे, लेकिन आज इस साल तो बिल्कुल कम है। 5 बच्चियाँ हैं यहाँ पे। 5 बच्चियाँ बिल्कुल यहाँ पे तालिबात भी अपने एग्जाम दे रही हैं। इनसे बात करूँगी कि आप मुझे बताएगा पेपर पूरा याद है, कोई इशू तो नहीं, कोई बिजली लाइट का, कोई पानी का, सारी चीज़ें सहूलियात जी ईजी है बहुत एग्जाम और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस ली हुई है, बायोलॉजी की तरफ से ध्यान दिया? नहीं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, हम बन के क्या करेंगे? अब कुछ नया करते हैं। सब डॉक्टर बन रहे हैं, हम बन के क्या करेंगे? बच्चियां जो है कंप्यूटर साइंस का उनका आज का पेपर है और वो इजीली अपना पेपर दे रही है। कि गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर लोड शेडिंग का इशू था, लेकिन स्कूल इंतजामिया बोर्ड की जो मैट्रिक बोर्ड है उसकी इंतजामिया की जानिब से कैडेट्रिक वालों को भी हिदायत दी गई थी कि ड्यूरिंग एग्जाम जो है लोड शेडिंग ना की जाए। तो वो आज पहला दिन है और वो हमने देखा है कि इम्तिहान इस वक्त बच्चियाँ जो है सुकून से अपना पर्चा हल कर रही हैं। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 10वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा जारी है। शहर में दौरान इम्तिहानात मराकज़ में कहीं सहूलियात का फुकदान है तो कहीं स्कूलों में पुरसुकून माहौल में बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं। मलीर के इलाके लियाकत मार्केट के करीब कायम गवर्नमेंट स्कूल में तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। पंखे, बिजली और पानी का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है, जबकि तलबा पुरसुकून माहौल में इम्तिहान दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं मलीर में लियाकत मार्केट के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त 10वीं जमात का कंप्यूटर का इम्तहान जो है वो इस वक्त जारी है। मैं आपको बताते चलूँ कि आज जो है वो कराची में 500 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ जो है वो मैट्रिक बोर्ड के लिए कायम कर दिए गए हैं, जिसमें जो है 3 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो इम्तहान दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मैं आपको बताते चलूँ कि जहाँ पर तमाम सहूलियात का फुकदान होता है, वहाँ पर यहाँ पर पंखे भी मौजूद हैं, लाइट्स भी मौजूद हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल में तलबा जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतज़ाम किया गया है और बच्चों को जो है बड़ा ही साजगार माहौल दिया गया है। स्कूल के बाहर मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस एहलकार भी तैनात कर दी हैं ताकि किसी भी किस्म के नकल के अमल को जो है वो रोका जा रहा है। इसके साथ साथ दफ़ा 144 भी जो है वो शहर में नाफिज कर दी गई है, जहाँ पर जो है फ़ोटो स्टेट की मशीनें जो हैं उनको भी बंद करने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो है नकल की रोकथाम के लिए जो है वो प्रॉपर जो है बाकायदा इंतजाम कर दिए गए हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी, नए औकात कार नाफिज कर दिए गए। तमाम इस्लामी मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 7 से रात 11:30 तक खोलने की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि तमाम इस्लामी मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। तो आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी, नए औकात कार नाफिज कर दिए गए हैं। तमाम इस्लामी मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी आजिज़, बताइए। जी हाँ, देखिए, हम अपने नाजरीन को ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं।
کہ سندھ حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صوبے بھر کی مارکیٹیں رات کو 8 بجے اور 9 بجے بند ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جو ہے حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ نے اب سے تھوڑی دیر قبل جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں تمام شاپنگ ہالز، کاروباری مراکز اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی، جبکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو بڑے شہر ہیں، 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں سندھ کے، ان تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ کاروبار جو ہوگا رات کو 9 بجے بند ہوگا۔ تمام مارکیٹیں، شاپنگ ہالز رات کو 9 بجے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بند کر دی جائیں گی، جبکہ جو شادی ہال ہیں، جو بینکویٹس ہیں یا اس طرح کے جہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، وہ رات کو 8 بجے سے 11:30 بجے تک بند کر دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ جو انسانی ضروریات یا جو ضروری اشیاء فراہم کرنے والے آؤٹ لیٹس ہیں، جن میں پیٹرول پمپس ہیں، بیکریز آئٹم ہیں، تندور ہے یا اس طرح کے دیگر جو بھی ہیں، خاص طور پہ ہاسپٹلس ہیں، جو میڈیکل کی فیسلٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں، یہ تمام اس نوٹیفیکیشن سے ان کو استثناء ہوگا اور یہ کھلے رہیں گے۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور کمشنرز کو لکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت کے اس فیصلے پہ فوری طور پہ آج سے ہی عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ آج سے ہی نافذ العمل ہوگا ہفتے کے تمام دنوں میں، یعنی ایون جو اتوار اور ہفتہ ہے، ان دنوں میں بھی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پہ سندھ میں ایک اختلافات ہوئے تھے جب ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور تاجروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کا اجلاس ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ تاجروں نے مخالفت کی تھی، جس وجہ سے کچھ دن تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ دیگر 3 صوبوں میں رات کو 8 بجے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اب بہرحال آج سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے۔ دیگر صوبوں کی نسبت 1 گھنٹے کی رعایت دی گئی ہے۔ یہاں چونکہ بڑے شہروں میں رات کو 9 بجے کاروبار بند ہوگا، دیگر صوبوں میں رات کو 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ یہاں پر بھی ہو چکا ہے کہ تمام کاروبار جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں رات کو 8 بجے اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں رات کو 9 بجے بند کیا جائے گا۔ جی اچھا، آج سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے، کیا تاجر حضرات اس نوٹیفیکیشن سے، اس فیصلے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ کاروبار کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، تقریباً 10 منٹ پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو جس کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ تاجروں کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ یقیناً رد عمل آئے گا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے جو ہم اپنے ناظرین کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو تاجروں کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت، اس میں تاجروں کی اکثریت نے کاروبار بند کرنے سے اتفاق کیا تھا، لیکن تاجروں کی کچھ تنظیموں نے اختلاف کیا تھا، اور ان اختلاف کرنے والی تنظیموں میں ہوٹلز ایسوسیشن اور جو میرج ہال یعنی شادی ہالز، بینکویٹس کی ایسوسیشن تھی، وہ شامل تھے۔ تو میرا خیال ہے ان کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے ان کو ایک رعایت دی ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، ورنہ تو دیگر صوبوں میں مکمل کاروبار جو ہے رات کو 8 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں پر ہوٹلز اور بینکویٹس کو ایک رعایت دی گئی ہے کہ وہ 11:30 بجے تک اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں گے۔ تو میرا خیال ہے ان کے اس اختلاف کو نظر میں رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے ہوٹلز اور شادی ہالز کو ایک رعایت بھی دی ہے دیگر صوبوں کی نسبت۔ تو میرا خیال ہے اب ان کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے اور ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جی اچھا، آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح میں 9 to 5 جاب کرتے ہیں اور شام کو اپنا کاروبار جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ملک میں کفایت شعری مہم فیول بچانے اور انرجی بچانے کے لیے جو خطے کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا تھا، اور یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا جس پر صوبوں کو عمل کرنا تھا۔ دیگر 3 صوبوں نے عمل کر لیا تھا، لیکن صوبہ سندھ میں اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورے ملک میں یکساں اس پر عمل
अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन सिंध में नहीं हो पा रहा था। बिलाखिर आज सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन के तहत अपने रिट को कायम करने के लिए हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया है। जहाँ तक बात है आपके सवाल की, तो ये ऐसा ही है कि यकीनन लोग 9 to 5 वाले बाद में कारोबार भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके लिए तकरीबन अगर मैं शहर कराची की बात करूं तो 9 बजे तक उनको रियायत दी गई है, यानी रात को 9 बजे ये कारोबार और मार्केटें बंद होंगी। ठीक है, रात 9 बजे तक ये रियायत दी गई है। बहुत शुक्रिया, आज जमाली हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों की तादाद में बड़ी कमी हो गई है। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा का बड़ा इंकशाफ, साल 2026 के पहले 2 माह में सिर्फ 61,000 अफराद ही बैरून मुल्क नौकरी पर जा सके। अदनान पराचा ने हुकूमत से बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह करें। मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला मुकीम पाकिस्तानी है जो कि तरसीलात ज़र भेजते हैं, और यहाँ पे देखा जाए जो अमेरिका ईरान के दरमियान जो जंग थी उसमें यहाँ पे बड़ी गिरावट देखी गई। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तो इसके लिए इस सिलसिले में जानते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के साबिक नायब चेयरमैन जो अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न देख रहे हैं कि 3 अरब 80 करोड़ डॉलर जो है तरसीलात ज़र मार्च में आई, तो आगे क्या सिलसिला देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने फील्ड मार्शल साहब को और उनकी टीम को कि उन्होंने मुस्बत किरदार जो अदा किया है पाकिस्तान ने इस जंग बंदी के अंदर, वो बहुत खुशाइना है, और पाकिस्तान का वक़ार इस खित्ते में और पूरी दुनिया में उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट आई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मैन पावर का जो बिज़नेस है इस टाइम पे गिरावट की ख़ास वजह जो है 2026 में एक तो जंग की वजह से भी है, और 12 मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि ये वाहिद वो चैप्टर है जिसमें रेमिटेंसेस में जो इजाफा हुआ है ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से इस चैप्टर को प्रॉपर्ली टेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कब तक हम इंसेंटिव बेस्ड रेमिटेंसेस और उसकी तरफ जाएंगे, हमें जेन्युइन और एक रेमिटेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा ऑर्गेनिक वे में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर और दूसरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में उसके लिए इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। इस टाइम पे बहुत अच्छा मौका है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ वेन्यूज़ और मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम देखने में ये है पास के अंदर कि हम चीज़ों को लॉन्च तो कर देते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। इसके लिए हमारी वफाकी गवर्नमेंट को और हमारी फील्ड मार्शल साहब की टीम को बैठ के फैसला करना होगा कि हमें उन ममालिक के साथ किस तरह बात करनी है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा अहम है। हम 4 से 6 बिलियन डॉलर का मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है अगले आने वाले फिस्कल ईयर में। तो जब देखा जाए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो सरकारी डाटा आदत शुमार बता रहा है कि जनवरी मतलब 2026 का जो साल है, जनवरी फरवरी में 61,000 से लोग गए हैं। माहाना अगर हम 30,000 भी लेते हैं तो 12 महीने में देखें तो बहुत कमी देखी जा रही है कि जो हम 7.5-8 लाख की बात कर रहे थे तो बामुश्किल ये 5 लाख भी नहीं होते हैं। जी, ये भी 12 मैंने दरख्वास्त की है। देखें, बात यह है कि सख्ती बढ़ती जा रही है, करप्शंस बढ़ती जा रही हैं, सख्तियाँ बढ़ती जा रही है, मैन पावर का बिजनेस उसका इम्पैक्ट जो है हमारे जुलाई ऑनवर्ड रेमिटेंसेस पे पड़ेगा। फिर रेमिटेंसेस कम होंगी क्योंकि आप IMF पे प्रोग्राम के अंदर भी हैं और आपको इंसेंटिव बेस भी रेमिटेंसेस को भी देखना पड़ेगा कि उसको हमने ऑर्गेनिक और जेन्युइन कैसे करना है। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, उसके लिए जो नौकरी के लिए जा रहे हैं उसमें बड़ी कमी देखी गई है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो डाटा कह रहा है वो यहाँ पे चैलेंज करार दे रहा है, और यहाँ पे जो तजावीज़ हैं अदनान पराचा ने उसमें यही कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर बैठ कर ये जो कमी हुई है उसको फौरी तौर पर केटर करना होगा, वरना तरसीलात ज़र में कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 3 रोज़ा एक्सपो नुमाइश का इनेकाद किया गया। 70 से ज़ायद कंपनीज़ के 150 स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में गुजरांवाला के पहलवान भी उतर गए। पहलवान अपने मखसूस लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं, रिवायती कुर्ता लाचा पग पहनी हुई है। रुस्तम पहलवान पाको हिंद मोहम्मद उमर कहते हैं कि गुजरांवाला खाने पीने, पहलवानी और इंडस्ट्रियल अशिया बनाने में मशहूर है। तो आपको बताते चले कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 3 रोज़ा एक्सपो नुमाइश का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताएगा। हमारे साथ मौजूद है कराची के एक्सपो सेंटर में, और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ये एक्सपो का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा ये एक्सपो है, इसका आगाज़ आज से हुआ है।
गुजरांवाला के बड़े मजबूत, ताकतवर और सेहतमंद पहलवान भी इस अखाड़े में मौजूद हैं और इस अखाड़े के अंदर मौजूद होने का मतलब यह है कि गुजरांवाला की इंडस्ट्री और उसके बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स भी इस अखाड़े में मौजूद है, इस एक्सपो सेंटर में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो रुस्तम पहलवान जो है वो पाको हिंद जो पाकिस्तान का फख्र है, मोहम्मद उमर साहब भी मौजूद हैं। ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि गुजरांवाला की जो सकाफत है उसकी भी जो है वो प्रमोशन हो सके। उमर पहलवान साहब से गुफ्तगू करते हैं कि क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे पहलवान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अभी जो एक्सपो यहाँ गुजरांवाला मेड इन गुजरांवाला की नुमाइश लगी है, ये पूरे पाकिस्तान को हमने ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर आलमी म्यार की चीज़ें बनती हैं और गुजरांवाला पहलवानों का शहर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। तो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि गुजरांवाला मेड इन गुजरांवाला की जो चीज़ें हैं वो जो हम सनत तजारत हम तैयार करते हैं वहाँ पे वो इस्तेमाल करें ताकि उनको पता चले कि ये आलमी म्यार से किसी लिहाज से कम नहीं है। अच्छा पहलवान साहब, जिस तरह से इंडस्ट्रीज को तो फरोग मिल रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, कुश्ती का जो मामला है उसका मामला कम होता जा रहा है, उसकी तरवीज के लिए आप पूरे पाकिस्तान में क्या करेंगे क्योंकि अखाड़े कम हो गए हैं शहरों के अंदर? देखें, खाड़े जो है ना कराची में पहले बहुत ज़्यादा थे, ऐसे ही पंजाब में बहुत ज़्यादा हर शहर में खाड़े थे। अब बढ़ती हुई आबादी की वजह से, महंगाई की वजह से ये बहुत महदूद हो गया है काम। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कोशिश है कि इनको दोबारा जो इसका खोया हुआ मेयार है इसको दोबारा जिंदा किया जाए। ये थे मोहम्मद उमर रुस्तम पहलवान पाको हिंद जो पाकिस्तान का फख्र है। इस एक्सपो सेंटर की नुमाइश में तकरीबन 70 से ज़्यादा कंपनीज हैं और उनके 150 से ज़्यादा स्टॉल हैं। इस एक्सपो सेंटर में होम अप्लायंसेस से लेके इंजीनियरिंग वर्क्स की तमाम अशिया, पंखे और इंजीनियरिंग मोटर्स, तमाम वो अशिया मौजूद हैं जो गुजरांवाला जो इंडस्ट्रियल हब है वो बना रहा है। कोई नुमाइश इसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इस तरह की नुमाइश का होना पाकिस्तान की मईशत के लिए मस्बत जो है वो नंबर्स में शामिल होता है। मेरे कैमरामैन इमरान है कि आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और उन स्टॉल्स की खूबसूरती ये है कि वो इंतहाई पायदार भी हैं और दीदा ज़ेब भी हैं और मजबूत भी हैं। गुजरांवाला इस वक्त जो है वो इंडस्ट्रियल हब कहलाता है और उसकी जो अशिया हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त खरीदी जा रही हैं और अपने मयार और क्वालिटी के एतबार से काबिल भरोसा भी हैं। ये एक्सपो नुमाइश जो है वो 3 रोज़ा है। आज से शुरू होने वाली गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक एक्सपो नुमाइश 12 तारीख तक जो है वो जारी रहेगी। जी खुर्शीद रहमानी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। ऐसे के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त